Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam qala Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari wa yubadiru man marra bi faitatin wa yubadiru ban litulih man pasir orang marra selebat pasir ya man bi faitatin kalaban sepot wujuban kalaban wajib in fatala monopot pasara orang bila udrin kalaban tanpa udur fayalzamuh maka tati wajib huda kayaman al qada'u pona qada fauron kalaban lituli. Jadi hukum sunat bagi orang yang ningkalaki solat king karena beda udurah sunat kangkui lituli ngoda solat dah. Manabi itinaki king karena beda udur agati tengeda bentedung agati tengeda otabah lopah. Agati contohnya beda orang tedung kol 11 siang pakejakan kol 4 maka ketika ampun leje ke tak bojang salat duhur nika pun la tak bojang salat duhur maka hukumah sunat aku lituli ngotek salat duhur kala mana bikin karena sengaja tanpa udur agati sengaja atau bikin karena sengkah maka hukumah wajib kangku lituli ngotek salat kala. Jadi kesimpulannya mana bi beda orang atina ki sholat keng karena beda udur akati tedung berlepah maka hukum sunat kang kuili tulih untuk sholat. Mana bi keng tada udur akati sengkah atau bagian sengaja maka hukum wajib kang kui tulih ngudu sholat gela. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullahu taala. Qala adabu Syekhuna pasira kuru kaula sedaja. Pasir gurun kaula sedaja Ahmad bin Hajar yakni Ibnu Hajar rahimahullahu muka billasa Allah pasir Allah taala hari maha agung pasir Allah walladhi bantining sayad zahara saya tampak annahu pona pasaung kuno pona biasaan yalzamu wajib huda kang orang syarfu jami'i zamanihi pona pa guna aki sakapin zaman orang lil qada'i kang kui qada lil qada'i dil qada'i kang kui ngoldo salat ma ada masalah ina barang ya taju sebut apa napa ya ma li sarfihi kang kui akun aki ma fima dalam barang la budda setak nang punten minhu dari ya ma wa annahu ban saung kun apa ya orang ya harumu panika haram basar ya orang ya harumu panika haram alaihi atas ya orang atau taubu ponapa apa jang sunat. Ketika dia tu bahas tentang orang sehatin lagi sholat bahkan tu buna Ahmad Ibnu Hajar tu buna Imam Ibnu Hajar bahkan tu buna Ibnu Hajar yang tepat kadin tu walladzi dhuhara annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada'i ma'ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda minhu bahkan tu buna Imam Ibnu Hajar mana bi bada orang sekancang tak laksana ki salat maka hukum wajib kaangkui akuna aki waktuna gela kaangkui ngoda salat bahkan tidak boleh melakukan hal yang lain semua waktunya diususkan kaangkui ngoda salat sampai mare wanahu yahrumu alaihi tatawu bahkan haram hukumah dak orang gela kadin to salat sunat kadin to dari wajib ngoda salat. Jadi mana bi bada orang atina aki sholat bahkan tega kayak banyakan ada yang wajib kang kui kodoen ben tebun Ibnu Hajar mana bi ngodonna ataupun tak ngodonna meskipun kak dintu wajib maka semua waktunya kak dinto harus digunakan kang kui ngodok sholat gele kan tak oleh sibuk ban perkara-perkara selain
akati alandu ki meleroko dan ika bahkan dari ketat dah ben dari kayak penting ngoda sholat gela bahkan sekapin waktu na kangkui digunakan kangkui ngoda sholat nih kita buni hajar padahal itu dari penting ngoda sholat meskipun sholat kita yang sudah tertinggal yang kita tetap bakun wajib kangkui ekodoen wayubadiru ban lituli bihi wayubadiru ban lituli bihi kalaban ya faid ban kalaban sunat infata lamun apot infata lamun pot pasal ya faid bi udrin kalaban sebab udur kanaumin lam yata'adda bihi kanaumin akati tedung lam yata'ajja seta tengat pasar orang bihi kalaban ya naum wanisyanin lupa kadalika akati ya naum kemudian orang adina aki solat keng karena beda udur akati tedung ban lupa maka hukumah sunat kang kuli tuling udah solat gela tapi mana bikin tanpa udur karena alasan sengkah atau tabe yang sengaja maka hukum wajib kang kuili tuli Tebun Ibn Hajar ki nang atas semua waktunya harus dikhususkan kang kui ngoda sholat sampai mare tak boleh sibuk dengan perkara-perkara selain kecuali perkara-perkara pokok agak minum dan memang yang tidak boleh ditinggalkan wa yusannu bani sunat aki tartibuhu wa yusannu bani sunat aki tartibuhu pon apa tartib ya faid ail faid tegas yang orang pot dalam sholat fayagdi maka ngodo pasar ya orang fayagdi maka ngodo pasar ya orang asub ada kesebu qabla dhuhri sebelum zuhur qabla dhuhri sebelum zuhur wa kada ban panika ya subhi qabla dhuhri ban sunnah mah tartib dalam sholat sepot agak disebut sebelum duhur contohnya ban sampian tak bajang zuhur atau ban isya sumpah mana beda orang tak bajang duhur ban isya nah, kemudian mau mengkodok nengi waktu murib maka sunat hukumah ketika ngodok nikah pa runtut pa tertib jadi taruh diada keluh maksud taruh diada taruh dari duhur lasternya duhur ki asar nakati sabu sebelum duhur wa taqdimuhu kemudian wa taqdimuhu ban makada pasar ya faid ala hadiratin atas salat si hadir la yakhafu lamun tak kubater pasar orang fautaha dak ka apot salat ya orang infata lamun apot pasar ya faid bi udrin kalaban udur wa in ghasiya ban sanajan tako fauta jamaatiha dak apot jamaah ya orang adal mu'tamadi atas kaul mu'tamad begitu juga wa taqdimuhu ala hadiratin berarti manabi beda orang tak apa jengkeng karena beda udur maka ketika ngodoen nikah sunat kangkui ngodoe keluh ngodoe kada sebelum alaksanaki salat si hadir maksudnya semangken waktu maurib kelak tak apa jang asar keng karena tengida maka sebelum apa jang maurib nikah bakon kaangkui ngodoe salat asar kelak wa in khosyifa wa tajma'ati halal mutamadi bahkan meskipun kairan tak nyapa ka salat berjamaah nikah pakun sunat pakun sunat kaangkui ngodoe salat kada sebelum apa yang salat hadir kelak salat bekal laksana kini semangken akad salat murib nikah menurut kaul mu'tamad teti kesimpulannya bahwa hukum orang seatina aki sholat keng karena beda udur nikah sunat ngodai keluh ngodai kada sebelum sholat hadir wa idza fata bila udrin fayajibu taqdimu alaiha wa idza fata banalaikan pot pasariya faid wa idza fata banalaikan pot pasariya faid bila udrin kalaban tanpa udur fayajibu maka wajib
taqdimuhu pona pamakada faid alaiha tasyah hadiro. Tapi kiburu kan abahas tentang sholat se etin aki yang karena beda udur. Maka epakon ngodai geluh sebelum abojang se elaksana akin sholat hadir. Aneka manabi beda udur. Le manabi sholat se etin aki kan tanpa beda udur maka hukum wajib kan kui ngodai kada sebelum abojang sholat hadir. Nah, kemudian amma ida khafa fautal hadirati bi ayyaku abaduha wa in qala kharijal waqti. Amma ida anapun nalai kana khafa takok fautal hadirati dapat salat sahadir bi ayyaku agalaban tu Tami pa duha pun apa sebagian ya hadir wa in qalla ban sanajan sukoni ba'du wa in qalla ban sanajan sukoni pun apa ya ba'duha kharijal waqti luar waktu. Fayalzamu maka wajib huda kang orang al bad'u pun apa amulain biha kalaban ya hadiro. Amma idza khafah ni kata Ibnu Musannif mana bi orang kella kadin tatako ban ko beter mana bi ngoto kada bekal ketinggalan otabah waktu sholat se bekal laksana kini kak dinto bekal tade maka hukumah wajib kak kui asalat hadir kada ngoto lastare isa anda nih kak sumpama contohnya bedeng orang se tak asolat asar kemudian makin kak dinto murip cuman lebarak mi pedah daga waktu isa mana bingung tuh kada ni kau beter salat murip akan tertinggal maka hukumah mana bi waktu mi pedakat nikah pakon ka angkui salat murip kada salat hadir fayalzamuhul bad'u biha maka wajib huda kang orang al bad'u pun apa amulain biha kalaban ya hadirah. Kemudian wajibu taqdim ma fata bi ghairi udrin ala ma fata bi udrin. Wajibu ban wajib taqdimu ma pon apa makada salat pon apa makada salat atau bebereng fata sepot pon apa yama bi ghairi udrin kalaban tanpa udur alama atas salat fata sepot pasiraya pon apa yama bi udrin kalaban udur. Ban wajib hukum makada salat se tinaki se tanpa udur atas salat se beda udur. Wa in fukida ban lamun ipakada at-tartibu pon apa ya tartib li annahu kana saungkuna pon apa ya tartib sunnatun paniku sunnat wal bidaru bantining litulih wajibun panika wajib. Teti nangai kadin to jelas aki wajib hukumah maka ada solat se'itinaki tanpa udur atas solat sebeda udur meskipun itu tidak tertib gela kan boleh bahwa tertib kak itu sunnah cuman lain cerita mana bi solat gela kak dinto beda dua artinya beda udur ben beda tanpa udur akan tidak nikah gela tak bajang duhur keng karena beda udur kemudian tak pujang asar keng karena tada udur keng karena sengkah keng karena sengaja dan nikah kemudian ngudoah nang waktu maurib maka sekama saya pakada nikah solat se etinaki keng karena tanpa udur teti meskipun tidak tertib tak napa gelak tertib kak dinto sunnah wal bidaru ben litulih engki kak dinto wajib hukumah meskipun tertib kak dinto sunnah tapi berde para si wajib para si sunnah kak dinto tak bisa makalah ada si wajib teti maka ada si wajib kalau napa si wajib kak dinto litulih teti se pakada kak dinto mana bi berde solat se itinaki dua antara solat se berde udur ban tanpa berde udur maka saya pakada kak dinto wajib hukum mengudur se tanpa udur meskipun itu tidak tertib